Tipramata spokesperson Shikha Jamatiani Manjak Mumbai Maharani Chelaga ADC constituency wo tini Tipra Women Federation ni bekhakti chikoncha cloth goods distribution kam awareness program khlaichakha tini o awareness pandawo manjaka Tipramata spokesperson Shikha Jamatia NDC Sadagor Koloi TWF Central Committee ni Vice President Budolakshmi Debrma TWF Central Committee ni GS Gita Debrma GS Simandre Debrma TWF Central Member Protibala Jamatia, TWF South District ni President Swapna Tidian, Tei Tomojoto Tipramata, TWF YPF ni National Adoro. Sung Bharat by Kurungui, Tripura Rajya, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে sung ভোট মারা লাইখা ভোট রগই जों अरनिगो कांग्रेस सरकार को त्रिपुरा राज्य फाइका कम्युनिस्ट पार्टी सरकार फाइका बीजेपी पार्टी फाइका ताबक जों त्रिपुरा राज्य 1949 पर्यंत त्रिपुरा राज्य चीनी बड़ मेजॉरिटी चीनी त्रिपुरा सारंगनि राजत्व दंमनि बनि पराय चीनी बड़ बुनो वोट लगायै बुइबाय खाक जागायै चीनी हाक माखा ताबो अमरपुर एककाले अमरपुर से त्रिपुरा राज्य में राजधानी दंमनि अमर मानिकनि आमल बनि पराय अमरपुरनि पराय उदयपुर थांखा त्रिपुरा राजधानी उदय मानिक्य राजा किशोर मानिक्य आरो नेगो राजधानी खायिखा अमरपुर आइदि चीनी बर कप्लुं चीनी बरनि जागा दंमनि उदयपुर बाहायनो टेपानिया ब्लॉक थेके आरम्भ खालायो आरो मोटर स्टैंड पुराना मोटर स्टैंड को चीनी बरनि जागा बनि पराय आगरतला को चीनी त्रिपुरानि राजधानी थांखा आरो खयरपुर पुरान आगरतला आरो चीनी बरनि जागा दंमनि आगरतला चीनी बरनि जागा दंमनि ताबो चीनी बर जागा कमालाइखा तमानि हमले राजनीतिक भावे राजनीतिक खायनि थांखानि चीनी बर खाक जागलाइखा बाग जागलाइखा केबा कम्युनिस्ट पार्टी खायो केबा कांग्रेस खायो केबा बीजेपी खायो केबा रिजनल पार्टी खायो हागे जों बाग जागै बसा बसा बसाङै दंमनि बाङै जों चीनी जागा कमालाइखा चीनी तंमं चामं नंमं चीनी कक कमालाइखा आगरतला कक बरक सानि गोरों रक कक बरक तगै थांबायखा अमता हायके 75 years का 1949 नि सिने ताबक 2026 बुइबाय सासन खालायजागै चीनी बरक जे हानानि चानानि दंमनि रोंनानि दंमनि रोंमालिया चामालिया ताबक अमरपुर टाउन दंमनि कक दंमनि आगरतला दंमनि कक दंमनि उदयपुर दंमनि कक दंमनि आरनि सेबिमा फाइबायखा अरनिगो फाइबानि परे पर्यन्तसि तिनि अर हाकसांथों बर राजकांथों अरनिगो गोबां फेमिलि दंमनि बिसिङाव नक थाइकाल पर्यन्त जों एलटमेन्ट मालायाखो जखन लामा स्नानानै थाङो रेलवे लाइन खायनानै थाङो थांगांगाय जेनेबा जागा नाजागै दङ तावखानो जागा नाजागै दङ अथच কোনো ক্ষতিপূরণ বুমাইয়া তোমানি हमला चीनी बरनि बुमुङै कोनो कागज पत्र अलॉटमेंट रजा ग्याख हानि बाङै दाबो चीनी त्रिपुरा राज्य राज आमाल 5125 বছর से महाभारत नि जुग থেকে त्रिपुरा राज्य राजाराव शासन खालाय थांमोन तावत गणतंत्र देश गणतांत्रिक भावे राजा कुले हेबन मंत्री चीफ मिनिस्टर रंगै राज्य शासन खालाय ओंका दाबक चीनी बरक निजे मा थाय दंमनि चीनी निजे अधिकार मा थाय मायाङै दंमनि बनत सरकार सिरनाय ओंका दाबक जों कांग्रेस को चीफ मिनिस्टर खालायलेखा कांग्रेस नि चीफ मिनिस्टर खालायखा ता बीजेपी नि चीफ मिनिस्टर ताबो 10 বছর काना नाय दङ चीनी बरनि जा मा थाय
মাথায় আইনও তঙ্গচিনি বড় ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট মানানি বাঙালি ত্রিপুরা ল্যান্ড রেভিনিউ এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অ্যাক্ট 1960 নি আইন তঙ্গচিনি বড় ন জায়গা অ্যালটমেন্ট রনানি বাঙালি ফরেস্ট পাট্টা রনানি আইন তঙ্গ হাইপল রজাকিয়া এডিসি তাবক সামচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র রতিমোহন বিজয় রাংখল দাবি খাইমানে বাঙাই এডিসি মাই ফেকা এডিসি নি অর্থংকা বুই বাইচং বাতাইলাই পাইয়া চিন বড়গ্র হাই বাঙাই যে বুই রংমাসক সীমাসক সিয়াসক আসক পর্যন্ত চিন বড় নিজে ইন্টারেস্ট চিন বড় নিজে স্বার্থ রক্ষা খাইনে বাঙাইছে ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল খাইজাগ চিনি বরকনি মাথায় সব থাইনা রনানি বাং আইন দङ যে এডিসি ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট রনানি থাকা হাंके স্টেট गभर्नमेंटनि एप्रुवल नांनाय एडीसी आइन खायै रहका हांके स्टेट गभर्नमेंटनि एप्रुवल ना बेसे लैंड अलॉटमेंट रबानाय एडीसी आइन पास खाय रहका स्टेट अलॉटमेंट रनानि बाङै हांके स्टेट गभर्नमेंट बने एप्रुवल रया नि बाङै एडीसी अलॉटमेंट रमाय आंगि तंखा हानि बाङै काबो जों जेहेतु थानसा जत जों तिप्रासा जों जत थानसा जों जदि कराक खाय थानसा के तमाखा हांके सिनि बरकनो जों जदि चीफ मिनिस्टर खाइमाखा हांके जे चिनि जा माथाय तमानि तिनि लैंड राइट्स हंदि चिनि कल्चरल राइट्स हंदि चिनि अन्यान्य जे कन्स्टिट्यूशनल राइट्स हंदि अधिकार बरा जों नाय माननाय तिनि जदि जों लैंड राइट्स माखा हांके जानो शुद्ध तिप्रामथा फाइनाय काय तिप्रामथा खाइनाय सिनि जे लाभ नाय अमहाय कोनो कक्रै तिनि तिप्रामथा खाइनायबो लैंड अलॉटमेंट माय मानो कम्युनिस्ट पार्टी खाइनायबो माय मानो कांग्रेस खाइनायबो मानाय बीजेपी खाइनायबो मानाय किंतु जे रिजनल पार्टी तिप्रामथा काबकसिनि महाराजा बुवाग्रा खरां तिसाय दङ निराव चिनि बरग्र कमलि थांखा हायफोर निराव थानसा खायै कराक खाय दंबायदि नि थानसा नि जे खरां तिसाय दङनि ओ खरां खनागै चिनि बरग थानसा माखांके जों चिनि मानथायनो जों आदाय खालामनाय हानि बाङै दिनै आरो न'आ जारा 100 200 300 मा फाराग जारा फाइनाय निरब जतनो ओ आवाजनि ओ खरांनि प्रतिनिधि होंगैसे निरब पारा पारा थांगै विलेज थांगै नखं थाङै ओ कमनामा पिरिनाय जताबो थानसांनानि समय फाय सबफायचा ताबो त्रिपुरा राज्यग जों शतकराव 31 जना सिंसो ताबो जे त्रिपुरा साराव हायफानो जागा हंगे एडीसी हंगे सारा त्रिपुराग 70 भाग 100 नि बिसिङाव 70 भाग एडीसी एलाका दंख माने हा हंगाताव चिनि यामि चिनि बरफनि एलाकाव नि बिसि गोबांखौ दंख पपुलेशन हंगे कमनि थाका हायफानो ताबो जों थानसा माखांके एडीसी ताबो एडीसी इलेक्शन फाय दङ ताबो राजनैतिक अधिकार नि कक कासाय दङ ताबो गणतांत्रिक देश सरकार खायने निगे बाके सरकार खायबा इलेक्शन नि बिसय तैसि सभा सरकार खायनाय खाया ब थेगङ इंगा ताबो एडीसी इलेक्शन फाय दङ ए बीसी इलेक्शन 2016 ताबो 10 বছর আগে अंगानिसै 10 বছরनि পরে 2021 अंगानि कक्तमानि ताबो पर्यंत इलेक्शन खायजागिया যারা বিসি ভিলেজ কমিটিও যারা চেয়ারম্যান নাই বড়নো ও ভিলেজ কমিটিনি চিফ মিনিস্টার হাই বড়নো ঠিক খাইনাই বড় জায়গা লামাং নাই সভা তমাম নাই
বড় জায়গা তোমার ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক নে বড় ঠিক খাই নাই কিন্তু এডিসি এলাকা হ 587 ভিলেজ কমিটি দङ বনি ইলেকশন গানি কত মানে 2021 কাল পর্যন্ত ইলেকশন খাই জায়গা অথচ নন এডিসি এলাকা হ হংকায় পার্লামেন্টারি ইলেকশন হই থাকা অ্যাসেম্বলি ইলেকশন বং থাকা এলাকা হ হংকায় পার্লামেন্টারি ইলেকশন হই থাকা অ্যাসেম্বলি ইলেকশন বং থাকা বনে পরে जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत इलेक्शन में आने होंगे ठीक भावे सरकार ने सामुंग चलाइते हो एडीसी एलाकाओं होंगे सामुंग जाते खाइने ना तो हिने और के इलेक्शन खाई रहिया कारण तमांगा चीनी बरफ में जे गणतांत्रिक जे पॉलिटिकल राइट समने राजनीतिक जो अधिकार तो मने बड़ा चुनाव रहिया में तंखा प्रत्येक ग्राम पंचायत বা ভিলেজ কমিটি বছর বছর প্রত্যেক বছর 40-50 লক্ষ টাকা নি সামুং অংরু একা তাবো ভিলেজ কমিটি নিয়ে বাঙে ও যে 40-50 লক্ষ রাং ফাইনি কক মানে বব ফাইয়াঙি তংখা হানি বাঙে মহারাজা সুং যত্তনি বাঙে তি প্রাসারনি বাঙে বনে এলই সুপ্রিম কোর্ট থাঙ্গই কেস রইতা অরনি ওয়ার্তে পুরানি যে হাই কোর্ট মবসাগা ভিলেজ কমিটি ইলেকশন থাইদি খালাইয়া হাইনি বাঙই মহারাজা তিনি সুপ্রিম কোর্ট থাঙ্গই কেস খালাইই কেস সুপ্রিম কোর্ট আর স্টেট গভর্নমেন্ট ডাইরেকশন রখা নির্দেশ খালাইতা যে তাবক एडीसी इलेक्शन बाय विलेज कमिटी इलेक्शन एक लगन मा खाइनाय बनि फाइनल हियरिंग तबक 26 तारिख बनि परे हके जजमेंट बस जजमेंट बायरिंग नाय अंका एडीसी इलेक्शन बाय विलेज कमिटी इलेक्शन तबक खाइनाने नांनाय खलाइका अंका आर जगा सिनि ती प्रमथा माने ती प्रासानि पार्टी सिलचिनि पार्टी सुन थानसा ती प्रसाद थानसा ngei ती प्रमथानि जे कैंडिडेट नाय बना पास खलाइ एडीसी हो प्लस बीसी विलेज कमिटी हो पास खलाइ मा खलाइनाय ताबो इलेक्शन फाइल तंगा ताबो बीजेपी नि तरफ থেকে চিনি বড় বড় ফাইयै রাংখান হাদা ফাইনাই 10,000 20,000 ফানা না দিহিনি রাং याबो फाइनाय बड़ बुट रो दिहिनै बिहार तमांखा बिहार बीजेपी फाइनाय कक मानिया इलेक्शन आगे जतना रां 10,000 का रां बाखा रां मानै आरनि बड़ बीजेपी न बुट रखांगा बीजेपी पाई तो बीजेपी गवर्नमेंट खलाइका ताबो पंगा हैसि कायसा परिवार 10,000 रां रजा कांगा 10,000 रां रजा कांगा 5 বছর বাংলাদেশে 10,000 रजा माने कलाई एक বছর होगा 365 दिन एक বছর होगा 365 दिन 5 বছর होगा 1825 दिन कलाई 1825 दिन कलाई 5 বছর 5 বছর বাংলাদেশে बीजेपी 10,000 रां रगै बुट रगै पास संख्या 10,000 बने साला बसर कलाइका मात्र 5 টাকা 40 পয়সা 5 টাকা 40 পয়সা বাইছি 5 বছরनि বাঙै বুট পাইজাগै বুট रगै बीजेपी राना पास खलाई रखा तार माने 5 বছর বড় जे सातै केसे मातং सिनाय हानि बाङै ताबक सिनि बड़ एलाका हैन एडीसी एलाका हैन ताबो इलेक्शन आगे बीजेपी रा फायै रांफान हादे फाइमोन रांनायै बुट रखांगाय चिनि प्रसाद जे भविष्यत बसाबते जे हानानि चिन जे अधिकार मानानि आबो मायाङै थांनाय ताबो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट जे त्रिपाक्षिक जे चुक्ति लायमानि बीजेपी माने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट त्रिपुरा मधा मिलिगै चुक्ति अंका
শক্তি রনাই হি কাগজ পর্যন্ত রইয়া আইপিএফটি বড় চুক্তি লেখা বিজেপি বনব রনাই হিনে হতে রয়াখানে পাই থাকা তার মানে বিজেপি যেটা চিনি বরণ রনাই হিনি হমানি বড় রইয়া হানি বাঙিনে তাব চিনি বড় থানসাকে নিজেনি বরণনি পার্টিনত পাইরনানি নাङै दंखा हानि बाङै चिनि बरफ ताबक टेक बागजागै खागजागै तहानि दिन करिखा जत थानसा खायै ताबक बुट रगै निजेनि बरफनि निजेनि तिप्रासानि पार्टीनि कैंडिडेट रगै पास खेरने नांखा अगतंगु बीजेपी पर साइतंगु जे vocal for local think globally act locally नों सारा विश्वनाथै चिन्ता खाइदे किन्तु सामुंले नों निनु पारावासि मा खाइनाय निनु दफानि बाङैसि मा खाइनाय हानि बाङै जों जोंनि दफानि बाङै अमसुख राजनीतिया मा ताबो राजनीति चिनि बरा 75 বছর खाइका राजनीति ताबो राजनीतिनि बायदे राजनीतिनि ऊर्ध्वे थांनोसो ताबो दफानि नीति राजनीति समाजनीति ताबो मा खालायसिनाय चिनि समाज चिनि दफा हारानानि हिंगाय चिनि दफा हानानि बाङै हिंगाय चिनि जातिनि चिनि दफानि जो अधिकार बरन मानानि नांनाय बरन मानानि नायका हिंगाय ताबो चिनि महाराजा साइतमनि थानसा खायै बुट रगै पास खालायगै चिनि माथायनो मानानि बाङै जों मा जातियाव नाय उप कयेकटा सागै निरक जत्त राजकांनि निरक और आकसारनि निरक आखु बुखु मुवा भारत जत कहां करहे तंबाजारि बनि पराय इलेक्शननि पराय और हाकसाक बा राजकां बन रांचाकनि हा मा खालायनाय उप कयेकटा सागै निरक जत्त कहां करहे तंबाजारि इनि जत्त तेवरजा खुङै हामबाय रगै ते चबानि चिबाय रगै आनि कावार मुथाखा ते प्रासा आयु ब्लकथों ते प्रासा काहा करन तंबायथों जतन हामबाय ददिना जागावो जागा एमन जागा सिङावसो गले ते फसिनि एमबिसि सासानो सिनि महाराजा वीर विक्रम बहादुरनि मुं लायखे सिङावो जागासो गले सिनि अमरमानिक सिनि राइटसन फाइटारनि बंशनो जागासो जमले आसु सिङावो जागा जागाम ताइखे नेशनल इंटरनेशनल सिङावो जागा बदिमानि जागावसो नो एनडीसी टिख्लेमनाय आं दंगानि ता काले जे फथांथिने जोंबो एनडीसी टिख्लायो बुस्थाङो सिनि जे नांगौ जोंखौलायना नाङो आबो सानाय थांहा सानाय ससो सेकेंड पोजीशनाव थांगाने 2021 सिनि सिंधुखौनो जमातिया बाजामोना गुरमारि बायना सिनि टिडाब्ले मेम सिंधुखौनो बाजामो बन्नफोरजों पेसानि बोसो जेनजावो सावथायलायना पावले बुस्थाङो जेफो बाजाथो जों जे खेपो जेनिया आंबो तयनाय जोंनि सावथाय दङले जों बनि सावथायनि नंदिबो जलागाङो ननि जों पायामनि जों सावथायो जोंनि तो सावथायो नाथायो आरो ने नटावानादि ओंखानो थांना दिनि ओंखानो थिक दिनि थांहासो तनाय माबोये बुस्थाङो बीजेपी राव जे जोङो थंनि फायनाय ता थंयाव दे थंयाहा बसर जइन चुंचि थंसा फायहा त्रेला ता थंयाव स्ते रां खौ पैसा माइखेलादि रियाखा जादि आरो थनो हामि अबले हाजिंदे फेराय थासों लायनाय रिसन डिस्को थासों लायनाय दौ आरो ने जों फटले हियावसिया माइखेलादि जिनि रांसा बले जिनि तिप्रासा जिनि कुइरनि बये जे सेंट्रल फाइखायमो बाये जादि रिखाय जादि नमो रांसे आरो ने माइखेलादि जे जागावो जों उन्नति होनाय जे जागावो चिन बये खाख्ला बये गावसानाय जे ब्रो चिन बये जाति बये थिखाय गावसानाय
좀 아무나 생각이 나이. 지금 모하라지에서 좀 놀러게리 나이. 지금 모하라가 지금 뭐예? 토이 있네 레딩도 좀 아버지하고 좀 모하라 좀 뭐예? 토이 레딩. 아니야 돼? 아니 뭐예? 지니로 아니 똥상빨 아니 보였고 아니 아토이 마마 너는 왜 아니 아버지 없어네? buskan try knai generation ni boya chuna basam na tangena tongse chini samtoi body sir school ka ham khianai college ka ham khianai porasna khiye chakri bakri nai aboni boya se chunge to buskan ni boya chung so samona tangena beye ni phak toise ni phak toina chunge ro phele chunga bom pha aso ador khemole maya je thane ro sinose মুখা আসল না তো বেরা খুনি এন থাকতে বাপাই নাও তাতে ওই ফেরা ফানি কো সাথে তো ভাঙফ জি হ্যাঁ যে বিজেপি ও চুনাবাস লে পট ক্রয় পুস ক্রয় নে তীব্রতা কো ফমাই নে থানে রাও রিজনাল পার্টি ও নো ফমাই এন থানে রাও ভাঙফ ফেরা নি চবে তো মানি কে বো জায়গা বো যে চলে মা হালে মতো মদে আবো জায়গা ক্রয় আবো ফান তৈলে চুনা সো হামাইয়া abang nak tu cuma asal hamaya, abang itu cuma asal hamaya, cuma se original hal yang tunggu, cinta se toy ni hal yang tunggu, koi kanda, hospital lo, toy nang kepo, cuma se nang kau ayo, dua orang tunggu, cuma se korang tisawo, beri mana red kepo, cuma se korang tisawo, ada deh, cina bos semua korang tisa, cuma tisawo le, abang kumba hiat toy lo. 하태야 쿵바네로 바라 하태도 쿵바오 어떤 바라 하태를 발에 다야 호프랑을 바르래 이사오 무스강 에디시 아테스타 시를 프랑 쿵바리네 포 하태 성대 바네 하나 때 포치니 프레시덴트 3대 쿵바네 히케바 때 포나 히고네 때 포서 쿵바바네 내 포도바 때 포크로네 빠 하태시 진 에디시 빠 하태시 게 뭐 쿵바네 하라니니 에디시가 뭐도시 까시 짜나 줄래 에디 어머도시 까에 어머도 테리나 어머도 파세 짜나 줄래 아니 군대 마마야 에디시래 저모도 까셨잖아요 까셨잖아요 나 통로 가서 줄래 어머도 까있잖아요 아니 다 코로 나와 아버는 마사오 파기 빠스버서 쪼쪼 사모에바에 좀 선물지야 캐머머스니 캐마이 캐하 드레 선물이디 아스마레 자연서 힘내주시 안 칼라레디 나 원소나디 एडीसी 2021 उपायन परे तो 2026 उन्नाय 5 बছর चोस्को आबो बेलेक मासा महो तांगासनी नो समरी के त्रे बिस का मसा तांगिन के नो पे समय मारि नाय आबो के चु उन्नति ते नाय नाय जिनि जेबाबो महाराजा त्रे इ सातंगो निनि बय आनि बय आबो नाय सिंगे जों समय मारि नाय नो खाथुयो बिस का मचन बदे थिए बोला दो कपाय मोनि बिजय मिसल के नाय आफुओ ang bisas ke ono kapai ngone bang bocong bijo misir ke pena nai do nanu kok sayo ta krodi kono knaye ujiye jong bis ka hinai na ta kuro kau bisilariya asuna sanana jini somo tharo ra mai ho khoye kau kha khoye ang thanase are ni jini maharaja longwe ida be longwe Belajar nanti kekal hilo orang mulia kulasinya lah. Tahu kan orang belajar agi romai bazar pakai omong ko bazar burburi halo ko kan kasih mana ya gere ke tini belajar nak kekal no orang usia kan mana angka usia haji kalau orang sini mereka bisa saya sendiri kayak mereka sini tidak boleh ini sendiri awal program jangan orang kaya maka angkai hai kececi nisano kamarinai bini satu mumi disintike isi bisa normal buskan mumi kena oh ya kalau mumi disintike sekai sok mereka normal betul saya mana tahu sini buskan go tahu kai tahu normal betul sio sini tahu bisa saya buskan go sini tiga di sini sok mai kai tunggu sini buat ada belai kena aku nanti bok nejini बोले काम सारा भी नहीं आंखों से भी शुरू कहीं भी बसा को और है कि बहुत या करी जगह नहीं आ रहा वो गुरु खाए और है कि वो अवेयरनेस करे कि वो ते प्रोग्राम करे कि वो और भी किसी को सुनती ना लो ये सब सही है लो
মহারানী চেহারা যে এবিসি কনস্টিটিউশন এরিয়াও পেলে নামো অভাবী জবাব ভাইসক লেজা তিনি বসাঙ্গন যতন ছিল তিনি যে এডিসি চমলি जों बाहायके তিনি बुगागोन जे थानसालि मानि बेनि जायखौ बे जे इमान जों बाहायके साक्सेस खालामनाय अमनो जों दिनै जों अर जों बोरियाव बिसासै गांखौनो बुसुङो दर बुगागोन जेसे गोबां मानसिनि अर ताबो बिसासके सिनि एडिसि तिति एडिसि ताव जे बसकानो जे इलेक्शन बाहायके आबना बानसाल खायमानो नर जतन सायमानो ताबो सिनि ruling government je BJP government boro bahake te chini ti prasana boro je edison dokhol khanye boro dokhol khanye robnei chini bortoman je mukhyamantri Dr. Manik Saha oba heke sai tongo je bahake boro dokhol mane ta boro jor khai na hanai oma hai niseng nugo tong se jemon bihar obo sung nukha aba hai oker boro edison boro dokhol khaimani bisingtei chini edison boro mane sobai nani oba hai boro prorosona khlai tongo Abang lagi nang salam musuh kaji, seng tiniwo, cini bos kang titi edisi election, seng bahaya sini ti promote hana seng hai, seng mana power tu bi mana, jemun 2021, seng wan sumaya, kebang sini edisi asal bosor seng 46 bosor ka, seng mana edisi 6 schedule mana ni, seng 23 August 1984, seng 6 schedule mana, seng asal bisiteng kolok pun bisingo. और 2021 चीनी बुबागारनि नेतृत्वे जों 18टा सीट जों दखल खालामखा जों ताबुके जों 28 सीट बिसिङो जों 18 ताम जों तेबो गोबां जों सीट दखल खालायो ताकले ओ एडिसि इलेक्शन जों चीनी त्रिपुरा मथा चीनी बुबागारनि मखानो जों जोंनो नांनाय जों पावर क्षमता फाइनानि नांनाय अबनो जों तिनिनि सिङि आंनो अबनो सानामो जों समायताना नांनाय जों सुदुरो Suduri kenai bangun amunor kuno kaya tang kisah bubagrani jem naharmong amunor seng kaji seng sukses kaya tang layan jem sebisas kaya tahu sini kebangun aja jem sini roman script tifan sini tiprasane je kono sini kebang masih ni mal kesok terbro omah keseng rujaya kaya tu tahu tipra tahu edisi baru di power kaya kan sini edisi baru sebaik serenai dokol mani tahu baru sida edisi no sini tiprasa je sini reserve tongoni jagarno sabai jaknai norok saimani tongna tabo seng to jeda tiprasa seng microscope thanga seng nijini hawa nijini mani hawa se seng oma hake seng chatuk jagi tongo seng dokol kai jagi tongo on magini seng tabo o edisini area sinpano sini tipramot haba seng bubagarani seng judi oro seng khosani hai seng power tubi mai hangkai seng belai khene sini thinang khamiangnai sini di prasa bubagara sao nongi next generation sini the survival je sini existing se koma cenari ki meke se kamai thanai jemon tam sini ko korong adi sini ko korong sini mani ko na angkabul dukho na go tam himalaya sini di prasa tipra rajyo ko yang katam han tipra rajyo ka bang orang matribasa tamo ngake bangla sipo aji wang itu mon kelas 3 pori tongkro bangla Mapuri wita mana kok gorok Tripura ni Tripura Raja ni matribasa Bangla. Enggak, abus norke Bangla ni sa sajak salah. Norke Bangla ni sa sajak baik. Sini Tripura ni matribasa. Sini Tripura Raja ni semua hake sajak segat asal sekelok lagi tu. Amal sini Roman script sengia bo sengus kanggo sodo karigo obah hake senghim lagi mani seng nugo जों अमा हके जों थलाई जों 3टा कमिशन खालामनाय या गुलबो लास्ट पवित्र सरकार जे कमिशन नि बिसिंथि 90 बारा 70% रोमान स्क्रिप्ट नाय तंगनि चिंति प्रसार चिन को गरो नतै जे रोमान स्क्रिप्ट नि आमगे जों तालबाहना खायजमा ताबु जरा जों आबो जों जे टीएसएफ रो 1968 नि दाखुन चिमा हके जों दाबि खालाय फायमानि ताबो जों मानि आंनि तंसिनि मानि खंनो जों ताबो साननि बागै जों राइट्स माया तंग sini right जों बुझि सोंनुगो अन्नानो जे जेमन मिजोराम हांगाके उस गांगा बरक दन नायमान से बरलो रोमान स्क्रिप्ट आइ बन कोबो सिनेन बागै रि रजा बताव जेमन बस कांग सिनि परीक्षा फाइतंगो सिनि फैया माध्यमिक नि 12 परीक्षा दि अबा के सिंता परीक्षा फाइतंग न दतो साइमानो नरं बसाबती र परीक्षा रि तंगयो आवनगे जे ग्रो कोबा कोबरो रोमान स्क्रिप्ट दि सिरिया आवनो बांग्ला बाइसे सिरिनाय आबा हेके हनेने सिनि त डॉक्टर मानि साहा
অবা হেকে চিনি ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী চিনি কক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট সিয়ানি বিভিন্ন ভাবে কক সাইতো মানে যেমন নরক রোমান স্ক্রিপ্ট নরক তাও নরক স্ক্রিপ্ট কারি মানো নরক তো জনজাতি রক গোबां मा শিক্ষিত ওখা নরক স্ক্রিপ্ট কারি মানো তাই ইয়াকে নরক দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট খাই মানো তাই নরক ইয়াকে ও যেমন তামিলনাড়ু নামা হাই স্ক্রিপ্ট না হারি মানো মিন্দে সাইতো মানে অবকে একমাত্র চিনি ত্রিপুরা সারনি যে বাসানো চিনি কংলো তেনি 100 বছর তলাক করাই খানি নি মাসে করাইছো নরকাম হি নর খাতাম খাসুবাই হাইদা হানগিয়া নরকাম ওয়ানসোবা যে তাবু যে অজরাও সে ত্রিপুরা সার নরকাম স্ক্রিপ্ট অক দিপো দেবনাগরী বল সাইতেমান যে হিন্দি যে অক্ষর আবনো হলো দেবনাগরী অক্ষর আর দেবনাগরী অক্ষর বাই जों তাবো চিনি কক গরমনো যদি সিনে থাকান কে जों বইদা মানো जों তো রোমান স্ক্রিপ্ট যেটা ইংলিশ স্ক্রিপ্ট আর যে ইংলিশ যে অক্ষর আবনো তাঙ্গি সনের নাম তাং বরক ন আবো মানে বিদেশি অক্ষর নিছাও বিদেশি অক্ষর কি বড় কি বিদেশি বকে অফিশিয়াল বড় ইউজ খাই তংকা যিনি কনস্টিটিউশন সিনাসে ইংলিশ অক্ষর সি তঙ্গো তিনি অফিসার সে বেবনে ইংলিশ অক্ষর অফিসার লগই তঙ্গো ওখানে চিনি ক বড় রোমান সিনিয়া কে তামি বাকি বাদা খাই জাখা কাকর বকর অবনর ওয়ান সবই যাবেটি মানে জেসে কে বানো চিনি ত্রিপুরা সার ন sono kusugo karine ni ria oba heke sento thunjagi tongo sina hawo aw bagi ni buba gra bo belai khena bo bakhan jago je bos dini je pocket ni bo rang khibi nyai bo tabung jemon jo khsini edisil bc election khaije gya agi uchin bosor 587 sa bc tongo election tini 10 bosor ngi tongo bc election khlaya jo tam hi bor talbahna kari o je settlement riang rono riang rong rong but arti sajagya ko ati rohne nai bor talbahna khlai tini 10 bosor ngi tongo takhono jin bc election khlaije gya bc nor to tam raskan bc na or oba ta monor bc election khaije gya ma heke or bc election khaije gene bagai chini ত্রিপুরা সরকার যেটা ডেভেলপ নানি যেমন চিনি নীতি আইনি যেতে স্টেট মানে সেন্ট্রালি যেটা স্কিম তমানি or rang sengro haja yangai chini ত্রিপুরা সরকার এরিয়া ro sengoma heke মানে ডেভেলপ খাইছে আমি তো বেলাই খেলো তিনি ফাইফরগো গোबां मा जागरा संग तागो चिनि एरिया वाचन तै कुरै ताबो वाति वागला तो वाति वाया तो अजरागो फाल्गुन चैत्र मास खाइतंगो तै कुरै तै माने तै काहामाने गया ओ बयाने तै खगि नङा तंगो लामा कुरै अबा हाइके बल कामिसा ত্রিপুরা सारनो सो माने ত্রিপুরা मा थरकसे डेभलपमेंट खाइया रियाखौ आबा हाइके से बर बुबा ग्रानो कक सिल चावै तंगो आबन बागै काखर बुखरक जो যতন নরক সেইমাখা চিনি অ যে ত্রিপুরা হাসতেও নাঙ্গা চিন ত্রিপুরা সারনো বাহাইকে তলা খিকলাই তো মানে আমা হাইকে প্ররোচনা খাই তো চিনি যত চিনি যে দুরম নিতাম 25টা বছর লাগাতো সিপিএম ক্ষমতা খাই থাকা তাবু যে 2018 চিনি বিজেপি তাবু ইলেকশন বিজেপি তাবু গভর্নমেন্ট দং তঙ্গো অবা হাইকে চিন ত্রিপুরা সারনো কোনো ডেভেলপ খাই জায়গা বিজেপি র বর ফাইনাপুর কাম সাল কাম সং মুতো মানো মিস করলে কিছু চাকরি মানাই পো বুবা চিনি বড় খরচ চাকরি জাকাবা খরচ করে চাকরি বেয়া তাও চিনি বড় কপাঙ্গা সাইরো বেকার কলাইতো কপাঙ্গা শিক্ষিত সাইরো কলাইতো খরচ করে চাকরি জায়গা আমা হাইকে চিনি ত্রিপুরা সারো जों বেলাই কেন जों তাম সালাই जों তলা ঠিক লাগি তো আমাকে চিনি বুসকাঙ্গো বিশেষ করে চিনি এডিসি ইলেকশন ফাইতঙ্গো जों হাইনা হাই जों অ 2026 যে চিনি তৃতীয় এডিসি চিনি যে সংমারিও जों गोबा ग्रानो जों नाहारै गोबा ग्रानि जे नेतृत्व बनो बिनि साथि तला तंगै जों हायना हाय सिनि तृतीय एडिसि जों असमारि जों जय ना नांनाय जों सिनि ত্রিপুরামथा जों दखल खायनो नांनाय जों ত্রিপুরাमथा जुदि दखल खायनो आंगाय सिनि अ एडिसि जुदि ताबो बीजेपी जुदि दखल खायनो आंगाय सिनि tong thaise tongjagla kobanga chini tabu reserve jaga ton direjab khaiki tongnai obai ke chini tabu mini forest land di kobanga obai ke chini bororo dokhol khaijagai tong tabu se chini area rogo bebak se chini ti proskar ningke chini ke bumu khaijak sekri obai অবস্থা tong tahor bukro amagi angobo no kobang kok saya kobanga anse uklo kok sane rok tongo amagi chini jebus kango যেটা 10টা বছর হই তো যে বিসি ইলেকশন খাইছে গিয়া আবা হাইরবলো সে মানে চিনি বখরগত নেই गोबां माननां थानि गोबां बेकक साफायनाय बसकां इलेक्शन फायगे हांके आं खालामनि गोबां माने बर' गामा हायके बर' ताम सानाय आधार कार्ड बाय
bank account ro khana harjaku abagi borok sa bora akaisan jaga borok mane 30 ta tangai borok sir kok sai tongo ang bagi baksa seng nukha noro median bisni nukna je bukur khungai ro khuninya mane tam sare boiler to khage bukur khungai ati hnai tongo sin kok boro romanus ke seng kicing sejam khamrai sokle ni tongo amagi ni sini borok seng tau sini romanus script je khani ni tongo যেমন নং ইয়ানি রামপদ জমাতিয়া বো খরচা বো কমি তো বন ইসে দেবনাগরি অখনাই তো আবা হেকে ডক্টর মক অতুল দেবমা বরং কাইছে কমিটি দङ বড় বাহিনী আমা হেকে বড় রোমান স্ক্রিপ্ট ন বড় জන সিনিয়র রিয়া অবা হেকে তাও চিনি যে পরীক্ষার নাই চিনি সাইর বাকি বেলেকের খতরনাক বি দङ আও লাগি গমন মুতুনার খাই চিনি বসকাং ইলেকশন চিনি তৃতীয় দিসি চংমারিও जों जेसेबां जोंनि बुबाग्रानो नाहारि बुबाग्रानि साथि तला तङै जोंनि बुबाग्राजों तिप्रामथन जों जयजुक्त खालामनानै होनै आं गोबां कक साया बारा कक सालिया आंनि कक तेबो कक काहनर खालामखानाय थाई तमासुरि समयनि अपेक्षा महाराजा जासारफोरनि कैंडिडेट दङतो ओ बाङायै तिप्रामथन भोट खायै एनडीसी जागा चंगै दङै ननि कपाल बीएमडीसी गिनां तंगहाय जों सारनानि बागै नरनि यासि बर्तमान दिना मारुनाय साबनाय तिप्रा मोथा ते कोन पार्टीनो नासिना नाया दो तिनो जागा नरनि अटेंडेंस मखां कुचुं आंनो नासिगै दंनि ननि बखानि क कायसां परीक्षा सानो गाबो बखानि क सानो नों सादिंगा आं साना एबं साखाय आनि कम पाइसिनाय सानोना नोङो तिनि जतंनाय जतनो दिनो थामिया प्रियासा बुबाग्रानो याकारिया प्रियासा बुबाग्रानि लगी तंनाय नोंनि बखावा को सिजोबो सिजिया साला खरब बसनि थानि सिजन तंनाय तिसानि प्लिज यस आमोना साइमनो नोंनि बखावा सिजन এই সিজনनो इमप्लिमेंट खालामनाय ताकलाय हायनामा 2026 इप्रामथा एडिशनल दखल खालामनाय दङ बरनि चिफ मिनिस्टार दखल खालामनाय एडिशनल आहानो खुंवर बाबाना गियानगिरि अपदार्थ दागेट जीवनफोर तमान सुथि एडिशनल दखल खालामनाय साव एडिशनल जत तंगनाय फो वान जीव तंगनाय थुरुखा तंगनाय जत तंगनाय आरे काम साने बोलो बुकाराम इटीएडीसी बुनी खुद बोलो साइतो लोगो only 40% बागो जों चीनी हानो एक इंची बो या फारियो ते हाजु ताउते मुकुसो एक इंची बो जों चीनी हानो या सुदाई तोयन लिया जान बनाय पुंगनाय एडीसी ने दखल खाने लिया ताउते मुकुसो इब्रासिम बरी जों फाइट के तो माइसि चीनी कोरो बोलांगा तो ante kuno media na je barani khuti ko khnanani once way donor ko khnanani na na job to no ani pipe hambai chobani chibai